Approaching to our destination, Shekarab waterfall, the sceneries get more beautiful. Of course, it's not correct. It's 5 to 8 a.m. Our main trip toward Shekarab waterfall starts from here.
به شرط که ما یه فیلم خوب از شما بگیریم. با اونم بگیر. ببخشید شهر با بدبختی جمعشون کردم. با فلاکت. ببین یه لحظه چرا؟ این بهتر. من همینجوری که بکنم. همگی حاضر بله. 1 2 3 1 2 3 آقا محبت کن. خواهش میکنم. It seems they are going to have a good picnic. این عکس هنریه فیلم Nice, cold and pure water. I get refreshed. There. Looks like the mine.
20 سال 16 خیلیه. ولی برو. In fact, this is strange. Very cold. The broken parts of the cliffs differ from the other side. Black hole cave there.
سطری بلنجره Adventures of Payson Walker. Have you ever seen such a beautiful things before? As far as we are approaching to our destination, Shekarab waterfall, the sceneries get more beautiful. برو هولت بدم تو که برده رسیدیم سرویس کسی بخواد بره برو اینجا دستشویی بریم جدی؟ بله اینو رفت هوایی هستم بابا
دستشون در نکنه. خیلی ممنون.